Tuamshana kaka dada, tuamshana. Tukiamuka tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu, tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea. Umoja ni nguvu, matengano udhaifu. Wengine ni bifu wanatoki kakasuku. Promisi za pofu kwetu azileti kitu. Tunganeba kwetu ili tuijenge Kivu. Ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us. Saidi zirumumba uli tuneteje kape, wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao tuamshane, watu panguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke weka mateje kape, mtukumbuke hawa tuamshane. Mtukumbuke na walio Ulaya, mtukumbuke. Ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us. Kwetu kila siku vita dui, kwetu hawaishi. Atarame inatesa bila pesa hauishi. Barabara inakufa na nchi ni watajiri. Fumboni kwa mujinga werevu wanajosiri. Tuamshane kila Kivu tutajenga Kongo, na tushikane kikweli mkono kwa mkono. Tungane jimbo zote za Kongo, ije waone tuwe kama mifano. Kotene waite mabadiliko ya kwetu nyumbani, nakuja kuleta maendeleo. Saidi zirumumba uli tuneteje kape, wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao tuamshane, watu panguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke weka mateje kape, mtukumbuke hawa tuamshane. Mtukumbuke na walio Ulaya, mtukumbuke. Tukiamuka tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu, tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea. Umoja ni nguvu, matengano udhaifu. Wengine ni bifu wanatoki kakasuku. Promisi za pofu kwetu azileti kitu. Tunganeba kwetu ili tuijenge Kivu. Ain't no fear of us, ain't no fear of us. Chers amis de Tuamshane TV, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois chez nous, de là où nous émettons plus souvent, parce que nous ne sommes pas seulement dans la ville de Bukavu, nous sommes aussi de Kivu en général, parce que nous sommes les grands Kivu. Aujourd'hui, dans la ville de Bukavu, il se passe un phénomène, vous voyez même moi-même, étant agité, parce que je ne sais pas d'où ils peuvent venir. Ici, la circulation routière est devenue une casse-tête. Une vraie casse-tête, pourquoi? Il ne se passe plus un jour qu'on signale des cas d'accident dans la ville de Bukavu. Cela est devenu monnaie courante. Même en étant ici, on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'à chaque fois, je regarde en arrière pour voir ce qui va arriver. Si je vous dis cela, parce qu'hier encore, dans la ville de Bukavu, nous avons enregistré encore des cas de perte en vies humaines dits à la mauvaise circulation. La mauvaise circulation est due à quoi à la ville de Bukavu? Vous allez comprendre que la ville de Bukavu est une ville construite il y a de cela plusieurs décennies, si pas un siècle, si on peut le dire. La ville de Bukavu s'est agrandie. Avec les multiples guerres à répétition, il y a eu des exodes de rurales. Et la ville de Bukavu connaît de plus en plus de populations qui viennent de tous les coins des territoires de la ville de Bukavu. Aujourd'hui, si nous sommes là, j'aimerais vous faire part de ce qui se passe dans la ville de Bukavu. Quand on vous dit que la ville de Bukavu a grandi, ça serait faux. La ville de Bukavu n'a pas grandi, mais la ville de Bukavu s'est remplie. La ville de Bukavu s'est remplie, pourquoi? Pourquoi nous disons que la ville de Bukavu s'est remplie? Parce que, bien sûr, chers téléspectateurs, ici à Bukavu, la ville n'a pas grandi, mais elle s'est remplie. Tel que je le disais avant qu'elle ne passe ces camions, elle s'est remplie de population, elle s'est remplie de véhicules. Et malgré cela, il n'y a rien qui a été prévu. Il n'y a plus de gouttes secondaires qui valent la peine dans la ville de Bukavu. Il n'y a plus de voies de secours où on peut recourir, même en cas d'accident, en cas d'incendie. Même en cas d'incendie, il arrive que dans la ville de Bukavu, il n'y a pas moyen que les gens
les camions anti-incendie ou les secouristes puissent arriver à certains endroits. Cela est dit au manque d'urbanisme aussi dans la ville de Bukavu. Là où je me trouve plus précisément, au monument de la paix, vous allez remarquer que la circulation est difficile. Et pourtant, il n'est même pas encore 12 heures. Mais la circulation est déjà difficile. Et on a période des vacances. Pendant la période des vacances, vous comprendrez que les enfants sont à la maison. À 12 heures, il n'y a pas ce grand mouvement-là de va-et-vient pour les parents aller chercher les enfants à l'école. Mais la circulation est déjà dense. Tellement dense que pour traverser la route ici à Bukavu, il faut au moins faire 5 minutes. 5 minutes à regarder à gauche et à droite et surtout faire attention aux motards qui sont aussi très dangereux. Hier dans la ville de Bukavu, comme je vous l'ai dit en introduction, on a connu un autre accident, un cas grave qui a fait perdre la vie à 3 personnes. 3 personnes, dont 2 motards et un passager, une dame qui a perdu la vie. Il y a aussi 2 blessés graves. L'accident a été dû au manque de freinage, bon freinage, d'un camion transportant des ordures ici dans la ville de Bukavu. Chers amis téléspectateurs de Tomshane TV, nous sommes dans la ville de Bukavu, allons à la rencontre de l'embouteillage. Venez voir ce qui se passe ici chez nous. Barabara inakufa na nchi ni watajiri, fumboni kwa mjinga werevu wanayosiri. Tomshane kila kivu tutajenga Kongo, na tushikane kikweli mkono kwa mkono. Tuungane jimbo zote za Kongo, ije waone tuwe kama mifano. Kotene waite mabadiliko, nakuja kuleta maendeleo. Lugano lwa Meri lilifika hapa, hili lwa Meri lilo nabebaka buchafu. Tukata pile kule lilo lunakimbia lukaingia mu batu, lukaua batu 4. Ilikuwa mama moya na bamotare bawili na mwingine kilia mwenye alikuwa anatafuta kuvuka barabara. Jana damu ikayala pale Lugano lwa Meri lukabakia pale, watu wakaanza jiuliza kwamba sasa hii magari za kutoka ndio Meri inabebaka. Juu ya nini Meri yeye hawezi kuwa anatwala magari zenye zingali mzima zenye zingali ambone eta mimi anakamataka magari za kutoka, ndio ba shetu kwa tunajiuliza yeye hakamataka gari ya mzima. Bo sasa tukaona kama leta yetu haidufalie kitu kuanzia leo. Iko inapenda tu watu baishi tu. Habata ishi, mimi anapenda watu baharibike tu, bakufe olela tu, ndio kazi yenyewe na batilia sio ya leta yetu. Magari za kuhabika zote anaacha kubalabala pale, adegaje magari za kuhabika kubalabala anaziacha. Mimi naona vile selomie watu damu ikaala pale, Meri kuya ikapiga masasi, ba motari wakaleta fujo kwa wenzao wanakufa ovyo ovyo na gari ya Meri ndio inabaua, bakatwala maiti. Tukashukuru Mungu kuona ba motari bakaleta ile maiti bakanyangula bo peke na mkono ile nani yabo pale, bakabeba maiti na njo benye balitwala pale. Meri hakukileta atagiri haikukuya, hakuna kitu Meri ilifanya, na mpaka leo na gari mpaka ngali pale balichomea juu ya visirani. Hakuna kitu Meri ilishafanya depuis jana. Naomba nini juu ya vitu hivi service ifanyike tena, usirudie tena. Bo ifale leta kamati en charge zile magari zenye zinaoza zote, esikuwa na kamati zile magari za kuoza ndio atatumika nazo. Na kila gari yote yagi kama yote yenyiko muvili anapasha angalia mwae gani yebeziko wanaenda fanya mateste pre kila kitu. Inaweza tusaidia sana, na kila gari yenyiko kubalabala inakufa batosha. Inaweza tusaidia hili. Nashukuru sana. Na pole tena sana. Mamuje machozi mimina wewe, mchukumuke wewe kama DJ Kape, mchukumuke ama Tomshane, mchukumuke. Mie sa vile mkaji wa mwa province yetu ya Sud Kivu, benye naweza lomba serikali yetu ya province isikuwa na kamata ma décision après ma case visha jikostante. C'est pourquoi pas hii gari haiko ndio gari inapaswa tukue na tutoshea buchafu mwa hii vile tu ya Bukavu. Bindi gari deja kwanza mbele toke mulupango kwa kwenda tosha buchafu, inajionesha kama haiko gari ya mzuri. Province yetu inaingiza franka na iko na franka. Sisi tunapaswa tuuzia magari za mzuri za kwa zinabeba mabuchafu yenye ilishazuru Bukavu kwa buchafu. Hapa kwenye hii nisha uwa watu ndio wanatanza twala mameziri na zile mameziri batapenda bazitia mo bakaji ke abo ndio wanatia desordre. Hii magari haistahili na gisi ilifanya ile maafa. Vraiment tunaomba mkuu wetu wa
mji wetu wa Bukavu, sasa vile maire de la ville atutafutie magari zitakuwa zinaevakiwe hii mabuchafu yetu inazuru Bukavu. Vraiment tuko mkilio sana na huzuni mingi, hatupendi tena vya kesho vijitokeze kama na hii. Basi pole tena sana baba. Jana kulitokea gari kutoka kule Yulu. Ile gari ilikuwa haina fre. Chauffeur kukuye iko na shuka. Kulikuwa gari nyingine walishimamisha hapa walisele jana watu ya DGDA bakasema ile gari haita pakula vitu ita décharger na bayalipa DGDA. Bakasele gari nyingine ilikuwa pa pembeni. Sasa walisele wakatoka wakaenda gari kebakia pale. Ule chauffeur alikuwa tokio kumbe freli katika zamani. Iko na shuka, alikuwa shakosa kumbe kwa tenda atajipiga. Njoo akajipiga mwa hii gari ilikuwa nasimama hapa mulupango tu ya residence mumulango. Kuipiga ndio ikapiga puse pa. Kulikuwa mama mmoja alikuwa tokio mpembeni. Ule mama alikuwa anaenda uza mchele. Bakamwambia mle chini mchele ni 20.5. Akasema hapana, kama sikeni niuza 20.5 na mubiju mchele ni 20. Acha nimfikie balabala akienda mubiju akienda katisha mchele. Akienda katisha facture. Anamaliza katisha facture. Anakia nafika hapa, anatavuka, akasema atavuka kwanza anatatafuta bajaji tamshushia vitu. Kutafuta bajaji, ndio ile gari ilitokea kule na anasimama pale pembeni. Ikamupiga na ikamukata mo 2 fois. Neko mimba. Kumukata 2 fois neko mimba, kulikuwa motare naye alikuwa chimama pale anabeba clia. Ule motare naye akakufa si place na clia na ule mama. Chauffeur alikuwa kuvola ile gari ya mairie. Gisa alikia jipiga mwa hii gari nyingine mwi contenele hapa. Sasa alikia jipiga ile vola ikampiga mkifua na mguu ikakatika. Ile kumpiga mkifua sana ataongea anatapika damu. Anatapika damu. Na njo sasa ule chauffeur akakata roho akakufa. Ba montare kono le venema il faut bageuze hiki kigari kia mairie batoshe bale batu bebako chini ile gari. Bakatoshe le mamaiti chini ile gari. Maiti lifa hapa 3 heures hakuna hata wa mairie mumoya mwalifika. Hakuna ambulance balitume ketwala mamaiti mpaka ba montare bakatwala maiti bakaitia ku echelle, hii echelle ya kura. Bakaitia ku echelle bakapandisha maiti ku mairie. Banafika ku mairie nako ase balikuwa penda bagisi bashachoma hii gari bafike na bachome mairie. Sasa balifika ku mairie pale basoda ku mairie bakanza piga masasi na maclimogene. Ba motare bakukimbia balikuwa piga za Yulu tu. Ba motare abakukimbia bakachele mamaiti pale ku mairie bakamata mamaiti bakasema wanazishusha ku morgue. Kushusha mamaiti ku morgue. Sasa leo njo benyele mamaiti bako bote ku mairie na ba motare. Jo bako bote kule bako nenda sa déclarer mairie abandikie kusudi ile mamaiti zabo zitoke kule. Ile mamaiti zitoke kule kwenda bandikie. Bako nenda ba letea fujo. Après les situations Jewile vikapitikana ba maibobo na bakeke gari bakanza ideplacer. Balena nakata machuma na mikono na majiwe na miti bako nakamata bimachuma bya ile gari banenda uzisha kumabende. Banata banda usha kumabende. Ile gari bamewe njo balimaliza vile. Na bako nengane kwa toka momoshi na yote ngali na waka meba bako nengane kwa kata machuma banenda uzisha. Jewile situation ipitikana me maire de la ville naye aturumie. Atone uruma jo magari byao bako nakuwa natola magari bya kukufa njo banapatia batu ba ene na famo ma santé. Bangel kamata hata sigari ya mzuri yenye haikufe bako natola hata ya mupya njo bako nenda tola mo mabuchafu. Juba motare si wanalipa 300 francs par jour. Ile 300 francs par jour ni muhimu sema akose ni ma 6 millions kuanzia makavumo wapi kote kwa motare banakuwa kajiba motare banakuwa ba mingi sana. Ndio maana wa motare na bako na sawa. Ba mingi kwa sema batalipata nele ma 300 francs. Wale ma 300 francs batelipaka tena.
En fait ndio vile vitu vilipitikana njo mwisho. Tunashukuru sana. Ndio. Pole tena. Ishapoa. Ndio. Ya serikali tunaweza baombia bajikaze ba rehabilite ma route secondaire comme ça magari za mapoids lourd zisikuwa zinapita tena mu centre ville. Wakati kuko wa mtiaji zinaweza pita mu njia zingine kama ziko kama ziko rehabilite. Na tunaambia gouvernement no ijikaze hii magari za mapoids lourd ziko zinapita mchana mu centre ville. Kwa banajikaza mwezi napita hata magharibi hakuna tena mtiaji na situation itaji ameliore. Ndio tuna recommander gouvernement hili. Nashukuru sana baba. Merci sana. Merci. Ndio unafanya nini hapa kaka? Tulikuwa hapa hivi depuis jana gari ya Merili fa accident ikaua wa motari na toto tunachunga waende wa recupérer maiti ya motari waligongewa mpaka hivi watulibelea. Tulifika depuis asubuhi bako natuchenga chenga. Hatuyakuwa na solution juu ya maiti yenyewe. Nini unalomba kumerisa hii? Shauri anacheza baba juu kumalizane mzuri. Bon, shie tunezoomba kwanza hao ndio wanakuwa wanalipishaka ma control technique, hao ndio wanafanyaka vile vyote. Mais ya kushangaza kwa tunajikutana gari zao hazina ile control technique. Sisi tunajiuliza kama banasemaka tu vile juu ya fantasy ama kama vinaweza kwa shauri ndezi wapatia ni kukamata responsibility yao. Bayo wako hamo na bayo wanaweza fanzia raia. Kama bako hapa ni juu ya watu, habako hapa juu ya kunyanyasa watu. Batupatie maiti, batusaidie basi watupatie maiti twende tuzike maiti. Ama kama watatuzikia hayo, bakituambia purke tupatie hayo shie tutoke twende. Nasikia kwa motozi zinafungiwa hapa. Bale exige nini juu bazirudisha? Mie mpaka hivi sijajua wale exige bebeba moto nini. Resultat zo hayatoka, wangali wanasema bali nyanyasa bakavunja mabio nini. Basi sijua kama wanakamata ile mamoto ndio itakia lipa vile yote vilifanyika ndio siyajua mpaka sasa hivi. Unasa Johnny balibakiana zile mamoto kaka. Niweze kuokoa sio kwa. Sasa leva moto yako bra. Asema balibakiana Johnny ni moto yako. Ase balibakiana ase juu ba montare balikuwa tupia majiwe lakini sasa balikia tupa majiwe ase kuna benye wakwa leta bakilia benye wakwa hata mfere kwa ina njoo bakakia unabana kuto naleta kilia bana kubloke juu walikuwa bashabatia katikati balikuwa funya ngambo yote maana sasa wanakupatia unapita kumbe basha kutia katikati na nyoba na kubeba bana unawapatia shauri baturudishie tu moto. Ila tukilara tutachekelewa, twaomba msaada kwa viongozi wetu tuliowachagua nchi kuiongoza, na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea. Jana tunashukuru kwanza kuilipitikana jana. Sisi tulipoteza ndugu yetu ni motari. Alikufa jana sisi accident ilifanyika. Ni ndugu yetu wa Kabare. Waligiria batulivre ndio maiti ndio tukwa mregrenya batulivre maiti. Aseme mpaka bafe makoro zao. Ndio tunajiuliza makoro gazi batafanya tena na tunapoteza. Ile batupatie maiti yetu bako nafanya vyao vya marenyo. Paka tisa hii majamaa zingana sufuri ndio wapatie maiti. Haba yatupatie. Hivi make hivi tuko hapa na moto jana ndio walifunga wapende hata bazilivre. Hatuye probleme ni gani sasa ndio bazilivre. Haki unatika journée yako ikufe leo bako upate jibu. Si depuis jana siatumika nienda mkazi jana depuis 9h mpaka 9 hii. Jana mchana yote ilisha sikutumika na ti leo sikutumika jia ile tu dossier iko tu. Shauri gani na baba? Shauri mimi nawapatia gouvernement tujikaze tafuta hata magari za mzuri. Iko na zola ndio ile buchafu. Ndio probleme ingine probleme ilitokeza jana jia gari nayo ilikuwa kama juu hata kuna mafanya accident hayo haijulikanaki. Mimi accident ilifanyika ni jia gari nyesha kwa kikama sana. Isha komala. Ingelikuwa gari ilikuwa mbone ita vile vitu vingi ilitokeza kosa. Ndiyo. Tunasikia ndugu na tatu ambia kibalibana mamoto. Mamoto zilienda hivi. Ndiyo mamoto kama zilienda ilikuwa ni probleme ya ile aksida yenye ilifanyika. Wakati mtu iko anakuya juu ya kuangalia ndugu yake, anakuya na moto kutoka mu territoire ya Kabare, iko très loin, hailombe akuye na migulu mpaka hapa hivi. Sasa wakati anakuya na moto sana afika hapa hakuna nafasi ya kushimamisha. Anasimamisha pembeni, polisi inakuya inakamata moto. Tuliona ile haiko mzuri.
juu hakuna gisi mtu akuye na migulu munivyo ya Kabare mpaka hapa akuye angalia ndugu yake mwenye anakuwa viktime anakufa kumigulu, haikuwezekana. Wakati anakuya na moto kama Lilomba kundugu yake mwingine anafika hapa, omwe polisi nayo ikamate tena moto, ile haikuwa mzuri. Shauri gani unabapa? Shauri toujours ni ile ule mwenzetu anamaliza sema meri itusaidie sana na itoshele makonvansio zenye bako na kamata na watu. Mtu anauza kigari kia kubeba buchafu ni kia mubaya, anakia sema haiko gari ya meri ni gari ingine ya prive. Tuliona ile haiko mzuri. Njo vile tunalia batu batafute ile magari ya mzuri ya kwa na bebe ile mabuchafu, juu zile magari za mbanjo ziko zinakata fre na zinafika munivo ya kwenda na uwa watu mubarabara. Asante sana. Yenye nilitafuta ongeza, nilikuwa nasema tulifika hapa 8h, bengine bakafika 9h, bengine bakafika 10h. Mpaka sai tunga na chunga maiti hayatoka na mamoto zetu haziyatoka, zile zilikia angalia mtu mwenye alikufa. Mpaka sai hatuyajua kama leo ndio tutapata maiti wala kesho ndio tutapata maiti. Tulisema itakuwa mzuri sana kutupatia maiti na kutupatia mamoto junjo zitatusindikiza. Tuko tunaenda fasi ya mbali ku village, ilikuwa mzuri batupatie moto, batupatie na maiti junjo yenye tutasi. Hapa kuko watu ya mingi sana wenye habana mamoye de transport, me mamoto zenye ziko mu lupango mu meri njo zenye zingepashwa babeba mpaka mu maniveau ya ma village yenye bataenda. Asante sana. Asante sana. Amis de Tchomchane, comme je vous l'ai dit tantôt, la ville de Bukavu est saturée. Et vu que la ville est saturée, voilà ce qui se produit. Comme ce que vous voyez derrière moi, ce camion a été brûlé hier après l'accident qui est arrivé ici. Il y a eu perte à vie humaine, comme je vous ai dit. 4 personnes ont perdu la vie. Et jusque-là, les gens qui sont là s'attellent à enlever les camions de la route. Ce qui reste, ce n'est qu'une épave. Comme je vous l'ai dit, chers fidèles téléspectateurs de Tchomchane TV, c'est vraiment désolant. À l'instant où je vous parle, il y a des familles qui pleurent. Il y a des familles qui ne savent à quel sens se confier, sortir le matin ne sachant pas qu'on va rentrer parce que quelqu'un a décidé de mettre une voiture en mauvais état en circulation, parce que quelqu'un a décidé de chercher son gagne-pain en mettant les autres en insécurité. Voilà comment ces camions de la mairie a fini sa course sur des passagers, a fini sa course sur des motards qui garaient aussi dans des endroits non appropriés. Vous allez comprendre, chers amis de Tchomchane TV, Bukavu, il n'y a pas de parking, mais la circulation devient de plus en plus dense. Les véhicules non contrôlés continuent à circuler, chose que nous déplorons et que nous condamnons fermement. Nous disons encore condoléances à toutes les victimes et les familles éprouvées, je vais dire. Et nous demandons à notre gouvernement de bien suivre ce que vous allez leur dire par vos commentaires surtout, vos likes, surtout vos commentaires. Nous attendons vos commentaires par rapport à la ville de Bukavu et la circulation dense qui est dans la ville de Bukavu et par rapport au contrôle technique exigé mais qui n'aboutit pas à grand chose. Vous avez pu voir la circulation en elle-même, comment elle est déjà ici chez nous. Ajoutez à cela les voitures en mauvais état, ajoutez à cela l'ivrognerie au volant, ajoutez à cela tout ce qui se passe dans la ville de Bukavu. Tout ce que vous savez, j'espère le voir dans vos commentaires d'ici là. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de commenter, surtout commenter cette émission. Nous aimerions avoir vos feedbacks pour savoir ce que vous voulez, de quoi que vous voulez encore qu'on parle par rapport à cette situation. Ce n'est pas encore fini. Nous allons revenir vous montrer ce qui s'est passé récemment. Nous rappelons, c'était passé vers l'ISDER, c'était vers lycée Ouima, là où un bus scolaire a été écrasé par un même camion comme ça. Vous avez vu des images et vous aurez encore à le revoir durant notre émission. Nous vous demandons encore, chers téléspectateurs, de bien vouloir commenter. Dites-nous ce que vous pensez, dites-nous ce que vous proposez par rapport à la ville de Bukavu. Si elle doit être délocalisée, si elle doit être, je ne sais pas moi, si elle doit être réurbanisée, si elle doit changer des... Je ne sais pas, dites ce que vous pensez. D'ici là, portez-vous bien. Tchomchane TV, c'était Joseph Kabouya. Tout bien, avec toute l'équipe de Tchomchane TV, nous vous disons bye et à tantôt. Tukiamuka tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu, tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea, umoja ni nguvu, matengano udhaifu, wengine ni bifu wanatoki